तो कहते को अबू अबू तलारे लड़ाई चुबुन लगी तापाम चुबुन लगी गज चुबुन लगी तेज अड़ी मारांग षड़यंत्र को चालू का अड़ी मारांग खेल को खेलाव का गाते को इन 10 तारीख हिल यानी कि हलाना वीडियो रे इन लैया पे थे जे बंगाल पनत रना दक्षिण दिनाजपुर जिला रना दौड़िया आतु रे अबुरेन फ्रीडम फाइटर बीर सिदो कानुआ जहाँ मूर्ति को रपुद लेदा मेनखान ओना मूर्ति अकोय रपुद लेदा बड़ायों नौका गी जे बोले उनकिन मूर्ति दो रपुद हुई कना हर दो अबू अबू मध्य रेगी मेना बोना जहाँ लका उनी पुलिस वालाई मेन चुकेदा पहिल रे बुनियाल किदी गया उनी दो ना बुनियादपुर थाना रेन एसआई कना बुझो तापे तो उनी जहाँ लका लई चुकेदा और आंजम के तया कथा बार्ता अड़ीते सठिक अड़ीते बेस अड़ीते नापाय और इन दो नियन खोजो कना जेमन नुआ मूर्ति चाहे जहाँ गी रपुद का चाहे बीजेपी रपुद का चाहे टीएमसी रपुद का चाहे कांग्रेस रपुद का चाहे सीपीएम रपुद का चाहे जहाँ टा पार्टी रेन हर गी जुदी को रपुद का जुदी को साब नामोआ एनखान सजा नाम दो से सजा एमाओ को दो अड़ीते जरूरी कान गया और जहाँ क्षय क्षति हुई कना ओंडे अबुरेन हपड़ाम बंगावा ओना मा एमो तेगी हुई तकुआ से मेरामत तेगी लगाव कुआ ओना मा जुदा व्यापार कना साउते सजा हो अड़ी लटू मारांग होना चाहिए इन दो नवागिन दबीदा कारण नुई ऐसा या अंकायदा चे बोले नुआ दो आपे आपे मध्य रहो पे रपुद दाड़िया कारण चिदा से ओना दौड़िया आतु रे दो टीएमसी रेन होड़ मेना कुआ गाती को आपे पे बड़ा गया चे बोले चलावेन 9 तारीख हिलगी ना अबू बंगाल पनत रेन मुख्यमंत्री गठन कान थाना बीजेपी तरफ से अबू सनाम हड़ बुन बड़ा गया और उन हिल दिन गी ना नवा घटनाटा घटाव काना बुझा तापे और टीएमसी रेन जहां हड़ मेना कुआ उनको दो कना को जोल्हा मुसले ईसाई समाज रेन हड़ जहां तिना गी मेना कुआ नौकान को उनको ना टीएमसी भोट को एमाव का दिया बाकू जीतो लेना बाकू दाड़ी लेना तेहिं अबू अबू तलारे तापाम उचुबुन लगीते से लड़ाई चुबुन लगीते बड़ी चुबुन लगीते तीन षड़यंत्र को चालू का नोडे कथा रे सानाम किछु बुझे कना कारण उनी ऑफिसर मेनदा चे बोले नोआ दो आपे आपे मध्य रेगी नोका तापाम दो हुई कना चाहे जहां टा पार्टी गी जीतेव नाय मुख्यमंत्री हुई कनाय नपाय कथा कना मेनखान अबू अबू मध्य रे तापाम उचुबुन लगीते तेहिं मूर्ति रपुद हुआ अड़ीते लजाव रना कथा कना अड़ीते भावना रना कथा कना उनी जहां एसआई पुलिस ऑफिसर बुनियादपुर थाना रेन जहाँ लका कथा आंजम के यार लई दाय अड़ी जथात और अड़ी नपाय सठिक सठिक कथा गिना लई का कारण चेदा से बया को अबो अबो मध्य रे तापाम बड़ी कते लाभ बनुआ अबो अबो मध्य रे झगड़ा बड़ी कते लाभ बनुआ कारण नोआ दो मिटांग षड़यंत्र कना मिटांग चक्रांत कना अबो अबो दाल चुबुन लगी लड़ाई चुबुन लगी ते नोआ षड़यंत्र को चालू का खास कते जहां कन्वर्ट कान हड़ जहां धर्म को परिवर्तन का नुकु गी ना जस्ती नुआ केस रे माथा को घमावदा कारण चिदा से और बांखा कोनो डहार बनू तकुआ तो चिदा से उनको संपूर्ण भावे आशा से भरोसा पतियो ते कान तकुआ टीएमसी रे जेमन मुख्यमंत्री टीएमसी को हुई कोय मेनखान टीएमसी खय मुख्यमंत्री बाय बनाव लेना बनाव नाय जे खय बीजेपी को बनावना आदो नो नोडे गी उनकुआ जाला नो नोडे गी उनकुआ जंत्रणा एबार उनको जहां हड़ कना को टीएमसी रेन कन्वर्टेड हड़ से जहां तिना गी नौका मेना कोआ नुकु चे को चकायदा बीजेपी खिलाफ ते भड़काव को लगीते रंगाव इदरी चुक लगीते अबुरेन फ्रीडम फाइटर सिदो कानुआ मूर्ति ना को रपुडे कना तिना लजाव रना कथा कना है से बांग तो चलो एनखान कते को बिलम बांग कते जहां उनी पुलिस ऑफिसर कना बुनियादपुर थाना रेन उनिया कथा गी मिबार कथा बन आंजमा ओना ता नाबन कथा कना ठीक गया এখানে পার্টি মাটি কি আছে কিছু আমি দেখবো না এখানে দেখবো হচ্ছে যে এই সেন্টিমেন্টে আঘাত দিয়েছে তাকে দেখবো সে যে পার্টি বিজেপি হোক একের পর এক ঘটনা হচ্ছে শুধু শুধু কোনো মুহূর্তের ঘটনা না একের পর এক ঘটনা হচ্ছে কলকাতা থেকে শুরু করে আপনার শিলিগুড়ি থেকে একের পর এক ঘটনা হচ্ছে আমাদের সব থেকে বড় আশ্চর্য লাগছে নির্দিষ্ট একটা পার্টির ঝান্ডা আমাদের তোমার হচ্ছে মূর্তি সরে ওখানে লাগানো হয়েছে একটা জিনিস তুমি বলছো রাত্রেবেলা যদি তো কেউ একটা আমরা এতটা অশিক্ষিত নয় আমাদের যথেষ্ট মজার ক্ষমতা আছে আমি বলছি কি যদি তুমি একটা জিনিস বোঝো ভাই
দিনের বেলায় কোনো একটা ঝান্ডা হাতে নিয়ে কয়েকজনের ঝান্ডা হাতে নিয়ে কোনো কিছু দখল করতে যাচ্ছে, ভাঙচুর করতে যাচ্ছে, সে শক্তি দেখাচ্ছে। কিন্তু রাত্রেবেলায় এরকম চুরি করে একটা ঘটনা ঘটিয়ে একটা ঝান্ডা লাগিয়ে দেওয়ার মানে হচ্ছে যে দুই পার্টির ভেতরে যাতে গন্ডগোল লেগে যায়। দুই পার্টির ভেতরে গন্ডগোল লেগে এখানে সাধারণ সব আদিবাসী লোক আছে, তারা নিজেদের ভেতরে যেন মারামারি লেগে যায়, এটা করার চেষ্টা চলছে। এটা কিন্তু হবে না, এটা করতে আমরা দেব না। এটা তো যারা এখানের আদিবাসী আমার ভাই বোনেরা আছে তারাও করতে দেয়নি। সকালবেলা কিছু লোক উত্তেজিত হয়েছে, ওই একটা ছেলে দাঁড়িয়েছে, ও ছিল, আরো অনেকে এখানে আছে। দেখেন আপনি যেটা বলতে চাইছেন আমরা জাতিগত দাঙ্গা বা যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, আপনার কিন্তু এটা ভুল ধারণা, আমাদের সেন্টিমেন্টাল লাগেছে এটা। আমি বলিনি তো এটা বোঝা গেছে, আপনি এখনই বললেন ওই কথাটা। কি বলেছি? আপনি বললেন তোমার হচ্ছে মানে আদিবাসীর মধ্যে কিংবা তোমার হচ্ছে মূর্তি ভাঙার মাধ্যমে দুটো জাতির মধ্যে গন্ডগোল, মানে স্থানীয় দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোল লাগার ধান্দা। স্থানীয় বলে কথা বলিনি, আমি বলেছি তোমরা এখানে আদিবাসী থাকো, বাংলা ভাষাভাষী সবাই থাকো এখানে, এদের ভিতর থেকে কেউ শয়তানি করে এটা করেছে। কিন্তু এই যে শয়তানি করে যে করেছে সে কি জানে তার বাড়ি আঘাত হবে না? যদি এখানে গ্রামে যদি একটা সমস্যা হয় তার বাড়ি কি থাকা যাবে? তার বাড়িও তো হবে, তাই এই যেটা করেছে সাধারণ মানুষের কত ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতি হবে সেটা চিন্তা করে করেনি, শয়তানি করে করেছে। সেটাই আমার তোমাদের কাছে, দেখো তোমরা সারা গ্রামের লোক আছো ভাই, এখানে আমরা 2 জন 10 জন, এই দাঁড়ান একটু, 2 জন 10 জন আমরা অফিসার ফোর্স এখানে আসি। 2 জন 10 জন অফিসার ফোর্স এসে তোমাদের সারা গ্রামের লোকের সঙ্গে তো আমরা জোর করে এটা কিছু করব না, কোনোদিন এটা প্রশাসন করে না, তোমাদের সঙ্গে কথা বলেই তারপরে করে। তাই এই যে ঘটনাটা ঘটেছে, এই ঘটনাটা তো নিন্দনীয়, এ তো আইনি ব্যবস্থা নিয়ে সেগুলো তো নিচ্ছি। উপরন্ত যে ঘটনাটা ঘটেছে একটা ধর্মীয় সম্প্রদায় বা আদিবাসী সেন্টিমেন্টের উপরে আঘাত রয়েছে, সেইটাকে যাতে আমরা কি করে রিকভার করতে পারি সে ব্যবস্থা আমি ডিএম পর্যন্ত কথা বলি। সেটা তো অবশ্যই, মানে যারা করছে কিনা ডেমোক্রেসিটা নষ্ট হয়ে গেছে, ডেমোক্রেসি করতে দেবো না তো। তুমি নিজেদের মতন করবে, তুমি আমি মানে তুমি কথা নয়, তোমরা আমরা যদি মিলেমিশে থাকি এখানে তাহলে আমরা ডেমোক্রেসি নষ্ট করতে দেব না। প্রত্যেকের আমাদের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি একজন আদিবাসী, ডেমোক্রেসিকে আমরা এতটা সম্মান করি যার জন্য ভারতের 1 নম্বর সিটিজেন যে তাকে আমরা আদিবাসী বানিয়েছি, তাই না? तो कहते फाइनली जहाँ वीडियो क्लिप तहकना आपे पे नेल केदा आर पे बड़ा केदा और बुझे हों पे बुझे के गया हाँ से बांग नुई एसआई पुलिस ऑफिसर अड़ी जथात और अड़ी सरी सरी कथाई लय काय से बोले नोआ दो आबो आबो तपाम चुबुन रना षड़यंत्र कना आबो आबो लड़ाई चुबुन रना षड़यंत्र कना मिटांग अड़ी मरांग दांगा हुई चुरना को मेन लेदा मेनखान बांको सफल लेना तो आबो नोआ कथा बुझे लगाबुना पुलिस ऑफिसर जहाँ लकाय मेन केदा ओंडे जे बोले ओना जहाँ क्षय क्षति हुई ओना माले जुत गियाले साउते उनकिन हो सम्मान एमकिन जरूर कना डेट को दोहो केदा से बांग अनेक किछु उनको पुलिस वाला ओंडे चलाव काते आशा को एम टुआ को और आशा मेना कारण सरकारे बदल कना आशा मेना 100% आशा मेना जुदी बाय कमिया उन जुखे ना उनिया हो आबो बन व्यवस्थाया ठीक है। तो चलो एनखान कते को नोआ को चेतान ते आपे जहां ओपिनियन राय तहना नियति ना कमेंट बादते बड़ा चिंता पे ठीक है। चलो ताले वीडियो मुचे कना मुचे रे जोहार।